Hola mis queridos alumnos y bienvenidos a una nueva sesión de este curso completo de francés. Empezamos. Ya sabes cómo se dice yo voy. Bien. Je vais. Je vais. Y ahora vamos a trabajar el tercer pronombre singular, él, ella. Él o ella va se dice il va, elle va. Il, elle va. Ahora di, él va a hacerlo para mí. Bien, il va le faire pour moi. Il va le faire pour moi. Ella va a decirme esta noche. Très bien. Elle va me dire cette nuit. Elle va me dire cette nuit. Répétez-le. Elle va me dire cette nuit. ¿Os acordáis de cómo se dice todo el día? Bien, toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. Et ahora di, él va a estar aquí todo el día. Perfecto. Il va être ici toute la journée. Il va être ici toute la journée. Répételo conmigo. Con voz alta, por favor. Il va être ici toute la journée. Bien. Y ahora, ¿cómo se dice va a esperar? Ella va a esperar. ¿Os acordáis de este verbo esperar? Bien. Elle va attendre. Elle va attendre. Va a esperarme. Elle va m'attendre. Elle va m'attendre. Necesito saber si ella va a esperarme. Bien. J'ai besoin de. J'ai besoin de savoir si elle va m'attendre. J'ai besoin de savoir si elle va m'attendre. J'ai besoin de savoir si elle va m'attendre. ¿Recuerdas este verbo visitar? Visiter. Visiter. Répételo. Visiter. Ahora di visitarme. Me visiter. Me visiter. Elle va visitarme, como se dice. Bien, il va me visiter. Il va me visiter. Ella va a llamarme hoy. Elle va m'appeler aujourd'hui. Elle va m'appeler aujourd'hui. Elle va m'appeler aujourd'hui. Bien. Y ahora, ¿cómo se dice él o ella no va? Bien. Il, elle ne va pas. Il ne va pas. Elle ne va pas. ¿Recordáis? El verbo comprar es acheter. Acheter o acheter. Él no va a comprarlo hoy. Genial. Il ne va pas l'acheter aujourd'hui. Il ne va pas l'acheter aujourd'hui. Ella no va a esperar aquí todo el día. Elle ne va pas attendre ici toute la journée.
Elle ne va pas attendre ici toute la journée. Bien. Y ahora di, ella no va a esperarme aquí todo el día. Elle ne va pas m'attendre ici toute la journée. ¿Cómo se dice él no va a trabajar mañana? ¿Te acuerdas del verbo trabajar? Bien. Bien. Il ne va pas travailler demain. Il ne va pas travailler demain. Ella no va a comprarlo, se dice bien. Elle ne va pas l'acheter. Elle ne va pas l'acheter. Vamos a ver una palabra nueva. Caro en francés se dice cher, cher. Al final de una palabra, las letras ER en general se pronuncia E. Al final R no se pronuncia, pero a veces la pronunciamos como cher, cher. Ahora di, es caro. Eso es caro, como se dice. Bien. C'est cher, c'est cher. ¿Por qué es demasiado caro, como se dice? ¿Os acordáis de la palabra demasiado, como se dice? Très bien. Parce que c'est trop cher. Trop. Demasiado, trop. O se puede decir parce que c'est trop cher. Parce que c'est trop cher. Ella no va a comprarlo porque es demasiado caro. Muy bien. Elle ne va pas l'acheter parce que c'est trop cher. Elle ne va pas l'acheter parce que c'est trop cher. Répétez-le. Elle ne va pas l'acheter parce que c'est trop cher. Bien. Elle no va a explicar. Il ne va pas expliquer. Il ne va pas expliquer. O se puede hacer la liaison. Il ne va pas expliquer. Es una liaison facultativa, no es obligatorio. A ver si os acordáis de esta expresión. ¿Qué pasó? Bien. ¿Qué es que se pase? ¿Qué es que se pase? Repítelo. ¿Qué es que se pase? Y ahora di, él no va a explicar qué pasó. Bien, il ne va pas expliquer ce qui s'est passé. Il ne va pas expliquer ce qui s'est passé. Il ne va pas expliquer ce qui s'est passé. Bien. No sé, ya sabes qué es. Je ne sais pas. Je ne sais pas ou je ne sais pas. ¿Cuándo? Se dice quand. Quand, de al final no se pronuncia. Quand. ¿Recordáis el verbo llegar? Arriver. 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 Y ahora di, no sé cuándo va a llegar. Piénsalo muy bien. Bien. Je ne sais pas quand il va arriver. Je ne sais pas quand il va arriver. Aquí D con il. Aquí D se pronuncia T. Je ne sais pas quand il va arriver. Quiero saber si él va a llegar hoy.
Bien. Je veux savoir s'il va arriver aujourd'hui. Répétez-le. Je veux savoir s'il va arriver aujourd'hui. Bien. Y ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Cuándo va él a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Podemos hacer la pregunta así. Il va arriver quand? Il va arriver quand? O con la inversión entre sujeto y verbo. Quand va-t-il arriver? Aquí siempre ponemos T, porque tenemos dos vocales, A del verbo va y I del pronombre il. Va-t-il? Va-t-il? Quand va-t-il arriver? Quand va-t-il arriver? Répétez-le. Quand va-t-il arriver? Es la forma más formal. Quand va-t-il arriver? O con es que, como se hace la pregunta, si queremos colocar la expresión es que. Bien, quand est-ce qu'il va arriver? Quand est-ce qu'il va arriver? Como veis, D se pronuncia como T. Quand est-ce qu'il, quand est-ce qu'il va arriver? ¿Cuándo va él a estar aquí? ¿Cuándo va a estar aquí? Il va être ici quand? Il va être ici quand? O quand va-t-il être ici? Quand va-t-il être ici? Répétez-le como lo digo yo. Quand va-t-il être ici? Bien. Vale, ¿os acordáis de cómo se dice a tiempo en francés? Bien, à l'heure o à temps. Y ahora di, necesito saber si ella va a llegar a tiempo. Necesito saber si va a llegar a tiempo. Perfecto. J'ai besoin de savoir si elle va arriver à l'heure. J'ai besoin de savoir si elle va arriver à l'heure. Llegar tarde se dice bien, arriver tard. Arriver tard. Esta pregunta, ¿cómo se hace? ¿Va él a llegar tarde? ¿Va a llegar tarde? La forma informal. Il va arriver tard. Il va arriver tard. Y la forma más formal, ¿cómo se dice? Bien. Va-t-il arriver tard? Va-t-il arriver tard? Va-t-il arriver tard? Y con es que, ¿cómo se dice? Piénsalo bien. Très bien. Est-ce qu'il va arriver tard? Est-ce qu'il va arriver tard? Bien. Y ahora, ¿cómo se hace esta pregunta? ¿Va él a llegar pronto? ¿Va a llegar pronto? Solo podéis decirlo con es que. Bien. Est-ce qu'il va arriver bientôt? Pronto es bientôt. Est-ce qu'il va arriver bientôt? Est-ce qu'il va arriver bientôt? El verbo pasar aquí cuando nos referimos a suceder, en francés se puede decir arriver o se passer. Arriver o se passer. Vale, ya hemos terminado y ahora pasamos a la pregunta examen que es nadie sabe qué pasó. Nadie sabe qué pasó. Podéis dejar la respuesta en los comentarios. Siempre la respuesta de estas preguntas examen las subo en mi Instagram. Y como siempre, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo si te gusta y activa la campana. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.